हेलो स्टूडेंट्स, आमे आज पढ़िबा पंडित गोपबंधु दासंकर कविता जीवनर मानदंड। उक्त पद्यटीरे उत्कलमणि गोपबंधु दासंकर स्वलिखित काव्यर किछि अंश को एकत्र करी कविताटी को सृष्टि करा जायछि। कविंक द्वारा लिखित काव्य गुड़िक श्रेष्ठ अटे। काव्यर भाववस्तु प्राय समान, कारण से जड़े सत्यवादी जुगर कवि। एकाधारे गोपबंधु दास थिले जड़े समाजसेवी, संपादक, स्वाधीनता संग्रामी, छात्रवत्सल शिक्षक, लेखक, कवि, संस्कारक और जड़े साहसी पुरुष। सत्यवादी चेतनार वरेण्य साधक मानक मध्यरे पंडित गोपबंधु अग्रगण्य थिले। सत्यवादी चिंता और चेतना को से साहित्य माध्यम रूपायित करथिले। पंडित गोपबंधु थिले महान चिंतानायक। ओडिशा पाई, ओडिया जाति पाई से जेतिकी चिंताशील थिले, सेहीपरि जातीय भावधारा सहित से मध्य निजकू यथायथ भाव सामिल करि पारिथिले। तेणु गोपबंधुଙ୍କ साहित्य उभय उत्कलीयता एवं सर्वभारतीयता स्थान पाइछि। निज देश को और जाति को एते निबिड़ भाव भल पाइबा एवं जातिर दुर्दिन काल ताहाकू वांछित दिग्दर्शन देवा पई गोपबंधु सर्वदा चेष्टित थिले। गोपबंधुंकर गोटे कविता हैला, निज स्वार्थ लगी जात नुहे हिंदू, विश्व हिते हिंदू प्रतिरक्त बिंदु। मु पुणी थरे कहि रखे, निज स्वार्थ लगी जात नुहे हिंदू, विश्व हिते हिंदू प्रतिरक्त बिंदु। यह उल्लेख करिवार तात्पर्य हैला, उत्कलमणि गोपबंधु दास निज साहित्य सृष्टि रे एही समस्त क्षेत्र रे अनुभव करिथिबा सामाजिक चित्र को से रखिछन्ति। वर्तमान आमे आम बही रे थिबा प्रथम पदटी को जिबा। प्रथम पदटी को प्रथमे आमे पढ़िबा। कापुरुष परि मरिबा जगते, नुहे नर पौरुष, परहित साधी मरे जे महिरे, सेही एका सुपुरुष। जणे समाजसेवी भावरे मनीषर स्वरूप को कवि वर्णना करिछन्ति। मनीषर पौरुष बा साहसिकता सेतेबेले जना पड़े जेतेबेले मनीष अन्यर साहाय्य करिबा जीवनर एक व्रत रूपे ग्रहण करे। से सुपुरुष भावरे ख्याति अर्जन करे। जेउ मनीष सारा जीवन कापुरुष परी एवं अन्य मनीष ठारू संपूर्ण दूरेई जीवन बिताई थाए, से पौरुषहीन थाए। केवल एही चिंताधाराटी को प्रकाश करिबा पाई से कविताटी को रचना कले। आमे चित्र रे देखिबा। छात्रटीए जणे वयस्क व्यक्तिंक हाथ धरी तांको साहाय्य करुछि। एथिरु आमे छात्रर मन भितरे थिबा सहृदयता एवं तार परर हित करिबार जे गुण ताहा एठारे स्पष्ट परिलक्षित करिबा। द्वितीय पदरे कवि लेखिले, मानव जीवन नुहई केवल वर्ष मास दिन दंड, कर्मे जिए नर कर्म एकातार जीवनर मानदंड। जणे शिक्षक भावरे छात्र मानंकु समयर मूल्य और समय संबंधी ज्ञान प्रदान करिछन्ति कवि। जीवनटी को आमे वर्ष, मास, दिन किंबा मुहूर्त रे गणिबा भूल हेबो। कारण कुहाजिब मृत्यु बेले तांको 78 वर्ष बयस होइथिला। जेतेबेले कौनसी मृत व्यक्तिंक विषय रे एही भली सूचना दिया जाए,
ସେତେବେଳେ ଏତିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ନିଜ କର୍ମ, ପର ଉପକାର ଏହିଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ହେବ। ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଶିଶୁମାନେ ମନ ଭିତରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକାର ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଜୀବନକୁ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବା କର୍ମଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ପଦରେ କବି କହିଲେ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମାତର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳୀ ପ୍ରଖର ଶିଖା ଟେକି ହୁତାସନ, ଜଳି ଯେବେ କରେ ଆଲୋକ ଉତ୍ତାପ ଚଉଦିଗେ ବିତରଣ। ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ କବି ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେବା ବା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେବା ପ୍ରଖର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାରି ଦିଗକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଅଗ୍ନି ପରି ନିଜେ ଜଳି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହି ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ କବି କହିଲେ, ଲିଭୁଏ କ୍ଷଣକେ ତଥାପି ଏଲୋକେ ରହେ ତା ଆଦର ଯଶ, କିଲୋଡ଼ା ତହିଁରେ ରହେ ଯେ ମହିରେ କୁହୁଳି ସହସ୍ର ବର୍ଷ। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମଣିଷ ପୃଥିବୀରେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱକୁ ବିକଶିତ କରି ଯଶ ଓ ଆଦର ପାଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଖ୍ୟାତି ରଖିଥାଏ। ସେଥିରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଜେ ଜଳି ଅନ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଯେ କେବଳ କୁହୁଳି କୁହୁଳି ଜଳିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ଜୀବନ କଷ୍ଟ କରି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗଠନ କରୁଥାଏ ଓ ଶେଷରେ ପୃଥିବୀରୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ, ତା'ର ଏହି ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସେ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଏ। ତା'ର ଜଳିବା ବା କଷ୍ଟ କରିବାରେ କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥାଏ। ଏହି କବିତାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସାହସୀ, କର୍ମବୀର, ପରୋପକାରୀ ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ଭଳି ଗୁଣକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବିକଶିତ କରିବା କବି ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାକୁ ନେଇ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଓ ତା'ର ଅର୍ଥକୁ ଦେଖିବା। କାପୁରୁଷ ଅର୍ଥ ଭୀରୁ ବା ଡରୁଆ, ପୌରୁଷ ଅର୍ଥ ପୁରୁଷତ୍ୱ, ମହିରେ ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀରେ, ସୁପୁରୁଷ ଅର୍ଥ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ, ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ସମୟର ଭାଗ ବା ଏହା ଏକ ସମୟର ସୂଚକ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ, ହୁତାସନ ଅର୍ଥ ନିଆଁ, ବିତରଣ ଅର୍ଥ ଦାନ, ଲୋକେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରେ, ଯଶ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ୟାତି, କୁହୁଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଧୂଆଁ ହୋଇ। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବା ଏକ ଧୃଷ୍ଟତା ହେବ। କବିଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ କବିତାଟି ଏକ ବ୍ୟାପକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେବଳ ଅର୍ଥଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଆଲୋଚନା ସାପେକ୍ଷ। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାବଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।